Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rayhan, And my name is Sani Marciano. and today we're going to show you how to interpret something. And in this case, we're going to interpret based on the novel called Resident Evil Nemesis. Can we just start it? Yeah, thank you. Carlos baru saja keluar dari kamar mandi ketika telepon berbunyi. Carlos was just getting out of the shower when the phone rang. Dia melilitkan handuk di pinggangnya, namun tersandung masuk ke ruang tamunya. He wrapped a towel around his waist and stumbled out into the cramped living room. Hampir jatuh mengenai kardus buku yang belum dibuka karena ketergesaannya mengangkat bunyi telepon. Nearly tripping over a still unopened box of books in his haste to get to the meeting point. Dia tidak punya waktu untuk mengangkat telepon semenjak pindah ke kota. He hadn't had time to get an answering machine since moving to the city. Dan hanya pekerja lapangan baru yang punya nomor tersebut. And only the new field office had his number. Tidak masalah untuk tidak menjawab panggilan, He wouldn't pay to miss any calls, terutama sejak Umbrella membayar tagihannya. particularly since Umbrella was fully his bill. Dia mengangkat telepon dengan tangannya yang basah dan mencoba tidak terdengar terlalu tersengal-sengal. He snatched up the receiver with one dripping hand and tried not to sound too out of breath. Halo, Hello, Carlos, ini Mitch Hirami. Carlos? Is Mitch Hiram? Tanpa sadar, Unconsciously, Carlos berdiri sedikit tegak, Carlos stood up a little straighter, masih memegang handuk basahnya. still clutching the damn towel. Ya Pak, Yes, sir. Hirami pernah menjadi pemimpinnya di pasukan tersebut. Hirami was his squad leader. Carlos hanya pernah bertemu 2 kali dengannya. Carlos had only met him twice. Tidak cukup waktu untuk dapat mengetahui sifatnya, Not enough time to get a solid read on him, tapi ia terlihat cukup kompeten, but he seemed competent enough, sama seperti orang-orang lainnya di pasukan. as did the other guys in the squad. Kompeten, Competent, kalau terbuka bisa dibilang seperti Carlos. if not exactly upfront like Carlos. Tidak satu pun banyak membicarakan masa lalunya. No one talked much about his past. Meski dia tahu fakta bahwa Hirami pernah terlibat kasus pelarian senjata di Amerika, Though he knew for a fact that Hirami had been involved in a gun running through South America. beberapa tahun yang lalu sebelum mulai bekerja untuk Umbrella. A few years back before he started to work for Umbrella. Okay, now we're switching side. And it's your turn. Oke. Kelihatannya bahwa setiap orang yang dia temui di UBCS It seemed that everyone he'd meet on the UBCS punya satu atau dua rahasia. had a secret or two. Kebanyakan dari mereka terlibat kasus ilegal. Most of them involving activities not strictly legal. Perintah baru saja turun pada perkembangan situasi ini. Orders just come down on a developing situation. Kami memanggil semua orang untuk bersiap, segera. We're calling everyone in on this ASAP. Kalian punya 1 jam untuk melapor. You got an hour to report. Dan kita berangkat menjadi 2 Rabu. Dimengerti? And we live into the comprehend. Iya Pak. Yes sir. Carlos sudah fasih berbicara Inggris bertahun-tahun. Carlos had been fluent in English for years. Tapi ia masih terbiasa berbicara Latin untuk sehari-hari. But he was still getting us to speaking it full time. Apa ada info mengenai situasi ini? Is there any info on what kind of the situation? Negatif. Negative. Kamu akan diarahkan bersama yang lain saat kamu sampai. You'll be briefed along with the rest of us when you come in.
Dari suaranya kami mengisyaratkan kalau ia punya hal lagi untuk diucapkan. Hirami tone of voice suggests that he had more to say. Wait. Carlos menunggu. Carlos waited, Buat terasa dingin karena air yang mengering di tubuhnya. starting to feel chilled by the water drying on his body. Ini soal tumpahan bahan kimia, It's a chemical spill, ucap Hirami. Hirami said, Dan Carlos berpikir ia akan mendengar. and Carlos thought he could hear a thread Rangkaian kegelisahan dalam suara pemimpinnya. of an indistinct leader voice. Sesuatu yang membuat mereka bertindak berbeda. That's making them act differently. Carlos dengan cemasnya. Carlos frowned. Berbeda bagaimana? Different how? Hirami berkeluh. Hirami sighed. Mereka tidak membayar kita untuk bertanya. Ya kan? They don't pay us to ask questions. Iya kan, Oliveira? Olivia, do they? Sekarang Anda tahu sebanyak yang saya tahu. Now you know as much as do. Sudah cepat ke sini. Just get here. Ya Pak, Yes, sir, kata Carlos. Carlos said. Tapi Hirami sudah menutup teleponnya. But Hirami had already hung up. Carlos menaruh gagang telepon ke tempatnya. Carlos dropped the receiver into its cradle. Tidak yakin jika ia harus merasa senang atau gugup tentang operasi UBCS pertamanya. Not sure if he should feel excited or nervous about his for UBCS operation. Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Sebuah nama mengesankan untuk sebuah kelompok bekas tentara bayaran dan militer. An impressive title for a group of higher ex-mercenaries and military. Kebanyakan dengan pengalaman bertempur dan latar belakang gelap. Most with combat experience and steady background. Perekrut di Honduras bilang bahwa mereka disewa. The recruiter in Honduras had said that they be called upon to deal with situation Yang Umbrella butuh untuk ditangani dengan cepat dan cekatan dan dengan legal. that Umbrella needed handle quickly and gracefully and legally. Setelah 3 tahun bertempur dalam perang kecil yang bersifat pribadi, After 3 years of fighting in private little wars dengan geng musuh bebuyutan dan para pendukung revolusi, between rival gangs and revolutionaries, dari hidup di gubuk berlumpur dan makan makanan kaleng, of living in mud sack and eating out of cans, dan sebuah barang bagus yang mengherankan, the promise of real employment and a tensionally good wage seperti doa yang terjawab. was like answered prayer. Okay, now we are switching back again. Tak perlu muluk-muluk. Too good to be true. Itulah yang aku pikirkan, dan bagaimana jika ternyata aku benar. That's what I thought, and what if it turns out that I was right? Carlos menggelangkan kepala. Carlos shook his head. Dia tidak akan mencarinya dengan hanya berdiri memakai handuk. He wasn't going to find out studying ranking at all. Di berbagai kasus, In any case, tidak ada yang lebih buruk daripada seseorang pria yang bertempur dengan sekelompok orang bodoh di suatu hutan tanpa nama. it couldn't possibly be worse than shooting it up with bunch of cop appendages in some anonymous jungle.
bertanya-tanya jika ia akan mendengar peluru yang pada akhirnya menewaskan dirinya. wondering if he'd ever hear the bullet that finally took him out. Ia punya waktu 1 jam He had an hour, dan waktu 20 menit berjalan ke kantor. and it was a 20-minute walk to the office. Dia berbalik ke arah kamar mandi. He turned toward to the bedroom, Tiba-tiba bertekad untuk datang lebih awal suddenly determined to show up early, untuk melihat jika ia bisa dapat info lebih dari Hirami tentang apa yang telah terjadi. to see if he could get any more out of info about Hirami and about what was going on. Sesudahnya, Already, ia bisa merasakan kehangatan yang memasang adrenalin kegugupan di perutnya. he could feel the warm build of nervous adrenaline in his gut. Sebuah perasaan tumbuh bersamanya dan tahu lebih baik dari bagian lain bagian antisipasi. He had grown up with and knew better than any other part anticipation, Bagian kegembiraan part excitement, dan dosis tepat akan ketakutan. and a healthy dose of fear. Carlos tersenyum lebar setelah selesai handukan. Carlos grinned as he finished toweling off, Dia senang sendiri. amused at himself. Dia sudah memakan waktu terlalu banyak di hutan. Had spent too much in the jungle. Sekarang ia di Amerika Serikat, He was in the United States now, bekerja untuk perusahaan yang berkenaan dengan farmasi yang sah. Apa ada yang harus ditakutkan? working for a legitimate pharmaceutical company. What was there to be afraid of? Tidak, Nada, ucapnya, he said, dan masih tersenyum. and still smiling. Ia pergi untuk menemukan kelelahannya. He went to find his fatigue. September akhir di pinggiran kota besar. Late September in the outskirts of the big city, Hari yang cerah, it was a sunny day. tapi Carlos bisa merasakan bisikan pertama dari musim gugur ketika ia terburu-buru menuju kerja lapangannya. But Carlos could feel the first whisper of autumn as he hurried toward to the field office. Daun-daun mulai layu di ranting yang berada di atas kepalanya. Leaves beginning to wilt on the branches overhead. Tidak banyak pohon di sana. Not that there were very many trees. Apartemennya berada di pinggiran yang dikelilingi area industri yang ada beberapa tanaman palsu yang sangat kotor. His apartment was at the edge of sprawling industrial area, a few dingling fabrication plants. Pagar yang ditumbuhi banyak rumput liar, Fence lots overgrown with weeds, terlihat lahan fasilitas penyimpangan yang habis. seeming a crash of rundown storage facilities. Kantor UBCS sebenarnya sebuah gudang yang direnovasi di atas tanah pemilik umbrella. The UBCS office was actually a renovated warehouse and umbrella-owned lot, Dikelilingi oleh komplek perkapalan yang cukup modern. surrounded by a fairly modern shipping complex complete with helipad and loading docks. Lengkap dengan landasan helikopter dan dermaga-dermaga, sebuah tempat yang bagus. Complete with helipad and loading docks. A nice setup. Meski Carlos bertanya-tanya lagi, mengapa mereka memutuskan untuk membangun di area seburuk ini. Although Carlos wondered again why they decided to build such a crummy area. Mereka jelas mampu lebih baik dari ini. They could obviously afford much better. Carlos melihat jamnya saat ia menuju ke jalan Eaton dan mulai berjalan sedikit lebih cepat. Carlos checked his watch as he headed up every street and started to walk a little faster. Okay, I think it's enough.